anajua très bien makosa haya makanisa. Anajua très bien kwamba wameshafuata mafundisho ya uongo, lakini avant aanze wakaripia, Paulo anawatakia neema, anawatakia amani. Kuna mwandishi ambaye anaitwa Jean Maxwell ambaye aliandika kitabu concernant leadership, concernant uongozi, na alisema ya kwamba watu hawatajali sana kujua ni vitu vingapi ambavyo unavijua hadi wakati ambapo watatambua ni namna gani unaowajali. So c'est tellement important kujali watu avant ya kuetale connaissance kwa watu. Lazima tuwaoneshe upendo, lazima tuwatakie neema, lazima tuwatakie amani. Na hii terme neema inamaanisha charis. Charis inamaanisha beauté ama faveur ambayo haustahili, mtu hastahili, faveur imerite. Na amani inamaanisha shalom ama benediction ya assurance ya presence ya Mungu mu circonstance yote. So Paulo anawatakia neema na amani kutoka kwa Bwana. Na mimi nataka tu comprendre très bien, wakati yote hizi terme mbili zinatumikishwa mu Biblia, katika barua zote utaangalia neema ndio inaanza kisha amani inafuata. Kwa sababu gani? Kwa sababu hakuna mwanadamu ambaye anaweza experimente, anaweza ishi amani ya Mungu kama hapokee neema ya Mungu.